हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जदि चैनल को नुआ आछंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आज वीडियो रे हम शिखिबा इंग्लिश रो प्रोजेक्ट केमिति लेखा हेबो। ये प्रोजेक्ट वर्क ओडिशा गवर्नमेंट स्कूल रे प्रथम थर पे आरंभ होईची। क्लास 5 पे 20 मार्क रहिची और क्लास 8 में 15 मार्क रहिची। किछि भय करिवार नै। आज मु गोटे इंग्लिश रो टॉपिक नै अति सहज रे बुझे देबी। प्रथम पिला माने गोटे इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क लिखा प्रथम गोटे कभर पेज तैयारी करिबा। प्रथम पृष्ठा को कभर पेज कहा जाए। कभर पेज रे प्रथम रे लिखा हो इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क। इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क लिखि सारला परे तापरे लिखिबे टॉपिक। जो टॉपिक नहीं थिबे से टॉपिक लिखि देबे। तापर निज ना लिखि देबे, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्कूल रो ना, सब्जेक्ट आउ एकेडमिक ईयर। एकेडमिक 25-26 रहइबो। या को सुंदर भाव रे लिखिबे। एही पेज को देखि टीचर बुझी जिवे जे प्रोजेक्ट भलो अछि ना नाही। तापर नेक्स्ट लिखिबा, नेक्स्ट पेज रे लिखिबा तार एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट रे कोन लिखा हेबो? एक्नॉलेजमेंट 3-4 लाइन रो लिखिबा। जेमति कि मोर टीचर मोर पेरेंट्स मते हेल्प करिसंती बोली। एठी मु कोन लिखिछि देखंतु। आई एम थैंकफुल टू माय इंग्लिश टीचर फॉर गिविंग मी दिस प्रोजेक्ट वर्क। आई आल्सो थैंक्स माय पेरेंट्स and friends for their help and support to complete this project। आपण माने एमती लिखिले मध्य हबो। एटा को कॉपी कर देला मध्य हबो। नेक्स्ट लिखिबा जो टॉपिक निया हितो से टॉपिक रो इंट्रोडक्शन ऊपर लिखिबा। इंट्रोडक्शन रे कोन इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन रो लिखि देला मध्य चलिबो। इंट्रोडक्शन रे मो जे टॉपिक नै छि इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। आसन तुम कोन लिखि जेठी it like the topic impossible to possible is very important in our life। तापरे many things look very hard in the beginning। next, but with effort and patience we can achieve success। this topic teaches us to never give up। एठारे এই टॉपिक विषय 3-4 लाइन लिखिले चलिबो। नेक्स्ट हमें अबाउट द टॉपिक। अबाउट द टॉपिक कोन लिखिबा? टॉपिक रो मीनिंग, आइडिया एगुडा अति सहज रे बा सहज भाषा रे लिखिबा। किछि हार्ड इंग्लिश दरकार नहीं। एठी मु कोन लिखिछि एठी द टॉपिक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल टेल्स अस दैट नथिंग इज रियली इम्पॉसिबल इन लाइफ। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट वी कैन नॉट डू सम वर्क बिकॉज इट लुक्स वेरी हार्ड। फियर एंड डाउट मेक द वर्क सीम इम्पॉसिबल, बट व्हेन वी ट्राई अगेन एंड अगेन वी स्लोली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। तापर नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस टॉपिक टीचेस अस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, patience and self-confidence। with regular practice and strong belief, difficult work become easy। many students feel weak in some subjects at first, but with effort they improve। the topic also teach us to never give up in life। failure is not the end, it is a step towards success। when we learn from our mistakes and keep trying, impossible things become possible। about the topic सरला। about the topic सरला परे नेक्स्ट आसीबा हमें मेन कंटेंट। मेन कंटेंट कोन रहइबो? हमें टॉपिक ऊपर लिखिबा। पैराग्राफ आकार लिखिदेबा। एठी कोन लिखिछि म देखनु। मेनी थिंग्स इन लाइफ लुक इम्पॉसिबल इन द बिगिनिंग। व्हेन वी सी अ डिफिकल्ट टास्क we feel afraid and think that we cannot do it। this fear makes our mind weak। because of fear we do not try properly and the work seems more difficult। hard work plays a very important role in turning impossible into possible। when we practice daily we slowly start understanding things। every small efforts help us improve। regular practice removes fear and makes us confident। slowly the work that looked impossible becomes easy। self-confidence is also very important। when we believe in ourselves we become strong। a confident person does not stop after failure, he tries again and again। confidence gives us the courage to face problems and move forward। failure is not the end of life, failure teaches us important lessons। when we learn from our mistakes we become better। many successful people failed many times before they succeed। they never gave up, and that is why they became successful। thus impossible is not real,
It is only a thought in our mind. With hard work, patience, and self-confidence, everything becomes possible in life. ଏମିତି ଆମେ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଳେଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ଏଠି ଆମେ ନିଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ବି ଦେଇପାରିବା, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। କ୍ଲାସ୍ 5 ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଲାଇନ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 8 ପାଇଁ 5 to 6 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ନେଇଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ପସିବୁଲ୍, ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ଏଠି ଲେଖିଛି ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ସ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍। ହି ଡିସାଇଡ୍ସ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ହି ଲିସନ୍ସ ଟୁ ହିଜ୍ teachers and completes his homework. After some time, he passed the exam and succeeds. ଏତିକିରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିବା ମେସେଜ୍ ଆଉ ମୋରାଲ୍। ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୱି ସୁଡ୍ ନେଭର୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ ଅସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ୱି ସୁଡ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ଫେଲୁଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଏମିତି 3ରୁ 4 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଥଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ। ୱିଥ୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ everything becomes possible. Students should never lose hope in life. If we keep trying, we will surely succeed. तो ये टॉपिक को आम कनक्लूजन 3-4 लाइन रे समाप्त करदेले ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଟପିକ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ କ୍ଲାସ୍ 5ରେ 20 ମାର୍କ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ 15 ମାର୍କ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିବ। କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଅତି ସରଳ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଅକ୍ଷରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।